अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता हमारे मुल्क का मुतवस्सित तबका है, उसके साथ क्या हाल किया जा रहा है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसी पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मेरा वैसे जी तो चाहता है कि अच्छी अच्छी ख़बरों पर वीडियोस बनाऊं, आवाम को अच्छे काम, डेवलपमेंटल काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए, लेकिन यूँ लगता है हाकम बदन मुल्क पर आसेब का साया है। वो जिनके हाथ में मुल्क की लगामें या स्टीयरिंग है, किसी गैबी कुव्वत ने उनकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। वो सही तरीके से असेसमेंट नहीं कर पा रहे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है या मुल्क के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। नाजरीन, हम सिर्फ अपने मुल्क की बात करते हैं और अपने लोगों को सही सही सूरत हाल से आगाह करते हैं। शायद अरबाब अख्तियार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे और वो कुछ अकल के नाखून लें, यानी आवाम के बारे में भी सोचना शुरू करें, या उन लोगों तक आवाज़ पहुँचे जो दर हकीकत इस मुल्क का अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन वो इन मखदूश कौमी हालात में ना सिर्फ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे बल्कि चुप साधे बैठे हैं। चुप के दो पहलू हैं, दोनों अहम हैं। कभी आपने चुप रहना होता है जब आपको नज़र आ रहा हो कि एक चुप ते हज़ार सुख, और कभी आवाज़ बुलंद करना होती है, वरना जानवरों की तरह पिसते रहना मुक़द्दर में लिखा जाएगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ब्रॉडली 3 तबकात हैं। पहला तबका अमीर और इन्फ्लुएंशियल है, दूसरा मिडिल क्लास है और तीसरा गरीब तबका है। अमीर और इन्फ्लुएंशियल तबके का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उसने मुल्क की तकरीबन 90% वसाइल पे कब्ज़ा कर रखा है। ये वो क्लास है जो कि पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से पहले से मौजूद थी। ताज बरतानिया के चेले चांटे जो यहाँ हुक्मरान थे, ये क्लास उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम की खिदमत अंजाम देकर फ़ायदा हासिल करती थी, और जो लोकल लोग थे उनकी जासूसी की खिदमत सरफ़हरिस्त काम था। अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगा तो उन्होंने इन लोगों को नवाजा, ख़ास तौर पे ज़राई ज़मीनें देकर। ये वही क्लास है जो इन्हीं ज़मीनों से अरबों कमाती है, लेकिन टैक्स देने पे आमादा नहीं है। ये एक तवील कहानी है, किस तरह गरीब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इनकी ज़मीनों से फसल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर बिजली, मशीनरी, खाद वगैरह पर। इन्हीं की एक क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट बनी। मुल्क की डेवलपमेंट के नाम पर आवाम के टैक्सों के पैसे से गवर्नमेंट से कर्ज लिए, ज़्यादातर ने ये कर्ज जो है वो राइट ऑफ करवाए। यूँ ये आवाम के टैक्सों के पैसे से अमीर और इन्फ्लुएंशियल क्लास बनी, और इन्होंने लैंड ओनर्स के साथ गठजोड़ मज़ीद मजबूत की, और पैसा बस इन्हीं चंद हाथों में रहा। अहम बात यह है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा अपना नहीं था जिससे वो अमीर बने, ये पैसा आवाम का था। लैंड ओनर्स के पास जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें उनकी अपनी नहीं, वो यहाँ बसने वाले आवाम की ज़मीनें थीं और हैं, और ताज बरतानिया के चेले जाते हुए इन लोगों को खिदमात के इवज़ बहुत कुछ दे गए। इसी तबका में तीसरी क्लास ब्यूरोक्रेसी है। इन्हीं 2 क्लासेस ने, यानी ज़मींदारों और सनतकारों ने, जब मैं ज़रूरत महसूस की कि वसाइल पे कब्ज़ा रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत है, तो उन्होंने अफसरान के साथ रिश्तेदारियाँ बना लीं, पार्लिमानी जमहूरियत को राइज किया और ख़ुद असम्बलियों में जाकर बैठ गए। अब ये खुद ही कानून बनाते हैं किस तरह सनतकारों और ज़मींदारों के मफादात को प्रोटेक्ट करना है, और फिर इन कवानीन को
جس بیوروکریسی کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی انہی کی رشتہ دار ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر مڈل کلاس ہے، جس کا میں بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں تیسرے نمبر کا ذکر کر لیتا ہوں، یعنی غریبوں کا۔ غریب طبقہ سب سے بڑا طبقہ ہے۔ الیکشنز خواہ وہ کسی سطح پر ہوں، ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوں، پروونس کی سطح پر ہوں، نیشنل لیول پہ ہوں، امیدواروں نے ووٹ انہی سے لینے ہوتے ہیں، انہی سے زمینوں اور فیکٹریوں میں کام کروانا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو 2 وقت کی روٹی دینے کا بندوبست کیے رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہ غریب طبقہ کچھ تھوڑا بہت انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے۔ انہی میں ایک کلاس ہے جو کہ بلو پاورٹی لائن سے نیچے نہیں رہتی، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، وہ دکاندار ہیں، کچھ تھوڑا بڑے دکاندار ہیں، لیکن یہ ٹیکس پے نہیں کرتے۔ اور یہی لوگ جو جی ایس ٹی یعنی جنرل سیلز ٹیکس عوام سے وصول کرتے ہیں، اس کو حکومت کے خزانے میں کسی نہ کسی بہانے سے پہنچنے نہیں دیتے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اشیک بات حاصل ہے۔ یہ ٹیکس بیس کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، کیوں کہ یہ پولیٹیکل پروٹیکشن ہے ان کو، اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان سے ٹیکس نہیں لیتے، اور یوں ہماری اکانومی جو ہے اس کلاس کی وجہ سے جمود کا شکار ہے، اور یہ بڑھ نہیں پا رہی۔ اب بات کرتے ہیں متوسط طبقہ کی۔ یہ طبقہ ملک کی ہر لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناظرین، میں نے لفظ استعمال کیا کہ ہر لحاظ سے۔ یہ طبقہ کیسے مارتے وجود میں آیا، ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ دوسری دونوں کلاسز سے کیسے مختلف ہے۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ ملک کی موجودہ خراب صورتحال کے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ طبقہ بھی ایک سبب ہے۔ اصل میں ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک سبب ہے۔ متوسط طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے یہ طبقہ باشعور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لیٹ 50s اور ارلی 60s میں دیہی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن ان کو اپنی زندگیاں بدلنے کی یا بہتر کرنے کا شوق تھا، ان کے اندر ایک سپارک تھا، یوں یہ تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی لینے لگے، اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے شہروں کا رخ کیا۔ شہروں میں ان کو ملازمت کے موقع ملے تو یہ شہروں کے ہو کے رہ گئے، ان کی اولادیں شہروں میں پیدا ہوئیں، یہیں تعلیم حاصل کی، مزید بہتری کے لیے پھر دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ یہ زیادہ تر طبقہ جو ہے یہ ملازمین یعنی جابز کرتا ہے، نوکریاں جسے کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ملکی قوانین اور رولز کی بھی سمجھ بوجھ اس طبقے کو سب سے زیادہ ہے۔ یہ زیادہ تر لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں۔ ان لوگوں کا پالیٹکس میں انٹرسٹ بہت کم رہا۔ یہ ووٹنگ والے دن آرام کرتے اور اپنے عزیز و اقارب سے جا ملتے۔ یہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، باقی ٹیکسز بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ جب بھی گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بیچارے انہی کی شامت آتی ہے۔ یہ لوگ اپنی ضروریات کم کر کے مختلف ٹیکس ادا کرتے تھے، لیکن اب یہ حال ہو چکا ہے کہ مختلف ٹیکسز ادا کرنے کے لیے، بلز ادا کرنے کے لیے گھر کی خواتین اپنی چھوٹی موٹی بالیاں اور اپنے ایسٹس بیچ کے بل ادا کرتی ہیں۔ یہ طبقہ انڈسٹری کو ماہرین دیتا ہے، زراعت کو پڑھی لکھی لیبر دیتا ہے، سارے ایجوکیشن سسٹم پرائمری سے لے کے ماسٹرز تک اساتذہ مہیا کرتا ہے۔ انہی میں سے لوگ سول بیوروکریسی میں جاتے ہیں۔ اسی کلاس میں پہلی مرتبہ الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔
कोई ने बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन इन्होंने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। इवन वोटिंग वाले दिन भी आवाज़ मुंह से नहीं निकाली और खामोशी से जाकर डब्बे में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल दिया। इस क्लास को मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर डैमेज करना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। इन्हें इन सैलरीड क्लास पर मज़ीद टैक्स मत लगाएं। इनको अपनी राय का इजहार करने से मत रोकें। ये क्लास मुल्क का असासा है। इसके दम से सनत और तजारत और ज़राअत में ज़िंदगी दौड़ती है और रौनकें हैं। इन्हीं की वजह से तालीम और नॉलेज की मुख्तलिफ जोहतें तरक्की पा रही हैं। बस करें, ताकत और जुल्म का हाथ रोक लें। ताकत और जुल्म सिर्फ डंडे मारना नहीं, ये जो टैक्सेस लगाना, महंगाई है, ये भी ताकत और जुल्म का इस्तेमाल है। इनकी इज्जत करें, इन्हें एहतराम दें। ये मुल्क के लिए बहुत प्रेशियस है। जिस भी मुल्क का मुतवस्सित तबका ख़त्म हो जाता है, वो मुल्क ड्राम से नीचे आ गिरता है। आप ज़रा सोचें।